दुनिया एवरीबडी इज़ क्रेज़ी अबाउट फ़ैशन। हर इंसान जो है फ़ैशन को फॉलो कर रहा है। कुछ लोग ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, कुछ अपना ही फ़ैशन स्टाइल फॉलो करते हैं। और हर चीज़, कोई भी चीज़ जो होती है अगर हम देखें तो वो अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है तो हम कहते हैं कि ये फ़ैशन के अंदर है। आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे क्योंकि जहाँ फ़ैशन की बात होती है, फ़ैशन शोज़ की बात होती है, तो वहाँ पर इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इवेंट्स अगर होते रहेंगे तभी हमारी कोई भी इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी। और इवेंट्स एक ऐसी फील्ड है कि आप देख लीजिए कि हर चीज़ पर, और टूरिज़म से भी ये बड़ा कनेक्ट करती है। मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स हों तो वो टूरिस्ट को भी पुल करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, इवेंट्स करवाते हैं और ख़ास तौर पर फ़ैशन के इवेंट्स करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वसीम हसन साहब। आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, और अगेन थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फ़ैशन की हम बात करते हैं तो बिलाशुबा इवेंट्स के साथ जो है फ़ैशन इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। इवेंट्स होते रहेंगे तभी नए फ़ैशन डिज़ाइनर्स को अपना काम जो है वो दिखाने का मौका मिलेगा, और तभी जो है हमारा फ़ैशन बाहर भी देखा जाएगा। तो इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर जो है फ़ैशन के भी कोविड की वजह से भी कुछ हद तक जो है बंद हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं कि कितने इवेंट्स हो रहे हैं अगर हम बाहर इंटरनेशनली उसे देखें, इंटरनेशनली फ़ैशन इंडस्ट्री से अगर रिलेट करें, और कितने इवेंट्स आप समझते हैं कि मज़ीद होने चाहिए? देखिए, कोविड ने तो हर पूरी दुनिया ही आपको पता है इससे मुतासर हुई है। पाकिस्तान भी मतलब इसी तरह ही पूरी दुनिया के साथ साथ चला है। बट ये कि पाकिस्तान में ये किया कि जो नए लोग थे उन्होंने कोशिश की अपने तई, जिस जगह वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने किया। वो इवेंट छोटे छोटे इवेंट होते रहे, और कुछ ऐसे थे कि उसको हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कोविड के हवाले से स्पेशली आ जाते हैं कि ये नहीं करना, ये बैन हो गया। बट ये है कि फिर भी इवेंट छोटे छोटे इवेंट होते रहे। जो मेगा इवेंट थे जो समझ लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, वो पाकिस्तान में उस तरह नहीं हो पाए। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें नुकसान भी हुआ, लॉस हुआ। बल्कि जो एक सर्वाइवल की जंग, जिस सारी इवेंट मैनेजमेंट जो है लोग हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो इवेंट कंसल्टेंट हो, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो, इवन आर्टिस्ट हो, वो तमाम के तमाम लोगों का डिज़ास्टर हो गया। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को कोशिश की कि दोबारा से उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं, जिस तक वो करते जा रहे हैं। हम भी वी आल्सो पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब शुक्र है कुछ मामला बेहतर हुए हैं, और आप देखेंगे जो फ्यूचर में और कमिंग मंथ में, कमिंग वीक्स में जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग होने जा रही है। अच्छा, अगर पाकिस्तान के फ़ैशन की बात की जाए, फ़ैशन इंडस्ट्री की बात की जाए, तो दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, दो बड़े इवेंट्स होते हैं, एक तो ब्राइडल कटोर वीक और एक PFTC। इसके अलावा आप समझते हैं कि मज़ीद भी हमें जो है प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करने की ज़रूरत है? ये ना उस्मान साहब, मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। ये तो वो ब्रांड बन गए हैं, वो कि हम ब्रांड कॉन्शियस हैं, अच्छी बात होना भी चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जिसमें एक आम जो बंदा ना, जो बड़ा टैलेंटेड है, जिसमें पोटेंशियल या मल्टी टैलेंटेड बंदा, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि उनकी एक अपनी मोनोपोली है। तो उनको बिलियंस में चला गया जो बिज़नेस वगैरह। लेकिन असल में जो ग्रास रूट लेवल से जो आर्टिस्ट आए हैं या फैशन डिज़ाइनर आए हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। उसका सलूशन यही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ऐसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ ताकि ये मैक्सिमम इवेंट कर सकें। क्योंकि अब हम चूँकि लाहौर में ज़्यादा मोस्टली हो रहे होते हैं, तो लाहौर में तो बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं फैशन से रिलेटेड। एक ऐसा बच्चा होता है, जब आता है उसे चांस नहीं मिलता, वो क्या करता है, वो 10 दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, हाँ जी फैशन शोज़ करते हैं। तो उसका एक फ़ायदा ये होता है, एक तो वो 10-15 नए लोग आ जाते हैं और साथ साथ फैशन डिज़ाइनर नए मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये फैशन शोज़ या कल्चरल शो या कोई भी इवेंट हो, स्पेशली जो कल्चर से रिलेटेड है, जो हमारी सकाफत है, क्योंकि एक रिच हमारा कल्चर है, ये हर जगह पे नज़र आना चाहिए और इनको रेगुलर इनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन, यही एक वाहद चीज़ एंटरटेनमेंट है। और जब तक इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो आम बंदा वो डिप्रेस ही रहेगा। तो मैं समझता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और होने चाहिए इसे। अच्छा, ये अपनी बड़ी अच्छी बात की। और अगर कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, हर इलाके का अपना एक कल्चर है, अपनी शनाख्त है, अपने मलबूसात हैं, अपनी फूड है। कल्चर के हवाले से हम देखते हैं कि सिंधी डे या अजरक डे जो है वो मनाया जाता है। आप समझते हैं कि इसी तरीके से और इलाकों के कल्चर के डेज भी मनाए जाने चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल ये रियलिटी है। देखिए, हर इलाके की अपनी सकाफत है। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया सिंध गवर्नमेंट ने, अजरक डे बनाया। फिर पंजाब ने एक बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने ना बलोची डे बनाया,
باقاعدہ. لیکن المیہ یہ تھا کہ ہم پنجاب میں رہتے ہوئے یہاں پہ پنجاب کے لیے انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی. ہم لوگوں نے جتنے پنجابی لور تھے جو اس میں رائٹر, اس میں بہت سے اسکالرس, وہ سارے مل کے باقاعدہ ایک احتجاج کرنا پڑا. ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ گورنمنٹ مان گئی کہ پنجابی کلچر ڈے بھی ہوگا. تو جب وہ کلچر ڈے سیلیبریٹ کرنا کے لیے پلان آؤٹ ہو گیا, گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کر دیا, تو ایک دن پہلے پھر یہ کووڈ کا پھر لاک ڈاؤن ہو گیا. تو لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ کی ایک اپنی مٹھاس ہے, خوشبو ہے کلچر کی, ہماری ثقافت کی. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو یہ تو آپ دیکھیں صدیوں سے ہمارے جو بزرگ ہیں, اولیاء کرام ہیں, انہوں نے دین اسلام کا جو فروغ ہوا ہے بہت سارا پنجابی کلچر کے تھرو ہوا ہے. اس کے علاوہ سندھ کا دیکھیں, شاہ عبداللطیف بھٹائی بڑا نام ہے. اسی طرح ہر علاقے کا اپنا, آپ دیکھ لیجئے گلگت بلتستان ہے, پھر گلگت بلتستان کے اندر ایک علاقہ کیلاش, وہ بالکل ہی ان کا یونیک اپنا کلچر ہے, دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں. اور یہ جو فیسٹیوٹی ہے, یہ جو فیسٹیولز ہیں, یہ بڑے ضروری ہیں کیونکہ یہ پل کرتے ہیں ٹورسٹ کو. اور اگر آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں تو اب ایونٹ بیسڈ ٹورزم ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ اگر ہم ایونٹ بیسڈ ٹورزم کی طرف جائیں تو کتنا ریونیو جو ہے پاکستان اکٹھا کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے عمران خان صاحب کا, یہ اچھا ہے کہ ٹورزم کو فروغ دیا جائے. پاکستان اتنا ایک وسیع مارکیٹ ہے اسپیشلی ٹورزم کے حوالے سے. جسٹ ہمیں کلچر پہ فوکس کر لیں, ہم اپنے ٹورزم پہ فوکس کر لیں. اب دیکھیں بسنت ہوتی تھی ونس اپون اے ٹائم, اب تو ہم یہی کہتے ہیں نا, بڑا انجوائے کرتے تھے. ہاں آپ ان کو پرمیشن دیں ایسے پروگرامز کی, ایونٹس کی, فیسٹیولز کی, ایس او پیز کے تحت کر لیں کہ اگر یہی نہیں کہیں گیدرنگ باہر کر لیں. رولز اور ریگولیشنز بنائیں, وہ مسٹ ہے, وہ مسٹ ہے سر. ہوگا یہ آپ دیکھیں گے جب مشرف دور کے ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے بھی کہ جب وہاں پہ لوگ آ رہے تھے اپنے کلچر کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے, ہر حوالے سے پاکستان میں ڈالر بھی آ رہے تھے, لوگ بھی آ رہے تھے, اوورسیز بھی آ رہے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ گورا اسپیشلی آ رہا تھا. وہ اگر کینیڈا, یو ایس سے, یورپ سے, ہر جگہ سے, آسٹریلیا تک میں نے خود دیکھی ہیں, کیونکہ ہم پروگرام مینیج کر رہے ہوتے تھے, وہاں سے لوگ آتے تھے کہ یہ کیا ہے, کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں, ہلا گلا کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. لاہوریے ویسے بھی کھلے دل کے ہوتے ہیں, زندہ دلان ہیں. تو اگر اس طرح سے کوئی بھی کلچر ڈے, ضروری نہیں کہ بسنت ہے, کوئی بھی ایسا کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ باہر سے آئیں. پھر آپ شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں, اتنا خوبصورت ملک دنیا میں شاید میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسا ملک ہی نہیں ہے. تو یہاں پر جب لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے, لائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں بزنس بھی آئے گا, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بھی آئیں گی. یہ جو نوکریاں کہتے ہیں نا, کروڑوں نوکریاں, لاکھوں گھر, سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک ریالٹی ہے. اگر ہم ٹورزم پہ فوکس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت سارا جو پاکستان کا جو قرضہ ہے نا IMF کا یا جو بھی ہے, ہم اس کو تھرو دس کلچر ایکٹیویٹی جو ہے نا اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں. اچھی بات یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو بھی ہے اور ہم بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹورزم سیکٹر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم پہناووں کی بات کریں, ملبوسات کی بات کریں, تو ہمارے ہر کلچر کے اپنے پہناوے. آپ نے کیونکہ باہر بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ پروجیکٹس کیے ہیں, تو پاکستانی فیشن کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ کیا پذیرائی وہاں پہ ملتی ہے؟ کتنا پوٹینشیل وہ دیکھتے ہیں پاکستانی فیشن ڈیزائنرز میں اور فیشن انڈسٹری میں؟ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کا کلچر تو ہم بڑے پراؤڈلی کرتے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے نا, تو تب سے کلچر جو ہے ایسا شروع ہو گیا تھا. اب دیکھیں کہ وہاں پہ عموماً سردیاں آتی ہیں, گرمیاں آتی ہیں, ہمارے ڈریسز, ہر چیز, ہماری ایٹماسفیئر سارا چینج ہوتا رہتا ہے. تو جس طرح سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں, جدت آتی رہتی ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے ہمارا جسے بار بار ہم فخر کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں کی جو فیشن انڈسٹری اسپیشلی یہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم یورپ کو, مغرب کو اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کے ڈریسز. اب یہ دیکھیں کہ ایک آپ فیشن ڈیزائنر ہے, وہ ڈریسیں دکھا رہا ہے ہماری برائڈل کا, جس میں اس کا ڈریس اس طرح کا ولگریٹی سے ہے, وہ کہ کلاس میں تو ہو سکتا ہے وہ بہت مقبول ہو, لیکن عام بندہ اس کو ڈسلائک کرتا ہے. اگر ہم اب جینوئن یہ دکھائیں کہ ریالٹی جو ہمارے ویڈنگ میں دیکھ لیں, آپ کے میرے سب کے گھروں میں جو معاملہ چل رہا ہے, اگر یہی چیزیں ہائی لائٹ کریں. ہماری ڈیزائنر آپ جانتے ہوں گے, بڑی اچھا بڑا نام تھا, BG. انہوں نے جب فلم انڈسٹری کے لیے کام کیا, پھر جب انڈیا میں انہوں نے کام کیا, ہمارے ہمسایہ ملک میں, بلیو کریں ان کی جو ایک ساڑی تھی نا, جو یہاں کی پاکستان میڈ ان پاکستان تھی, وہ وہاں لاکھوں میں بکی ہیں, وہ مانتی ہیں. تو ہمیں اپنا کلچر دکھانا چاہیے. لوگ وہ سارے یورپ میں بھی, بہت پوری دنیا میں, خاص کر ایشین فیکٹر ہر جگہ پہ ہے. وہ آپ کی سکھ برادری ہے, سردار بیٹھے ہیں, پنجابی بیٹھے ہیں, انڈین بیٹھے ہیں, دوسرے جو اس خطے کے لوگ ہیں اسپیشلی, اور وہ بڑا لائک کرتے ہیں. اور وہ پاکستانی فیبرک کو بھی پسند کرتے ہیں, پاکستانی فیشن سٹائل کو, ہماری جو ایسٹرن ڈریسز ہیں ان کو بھی بہت پسند کرتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستانی لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ یہ بڑے, ان کا اخلاق, ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے سر. اچھا, آپ تو پھر پاکستان میں مختلف جگہوں پر ایونٹس کرواتے ہوں گے. آخر میں یہ بھی بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ لوکیشن یا ڈیسٹینیشن پاکستان میں کون سی ہے؟ اصل میں نا پورا پاکستان ہی بہت خوبصورت ہے.
जिस जगह चले जाएं आपको फूड से लेके हर चीज़ एक डिफरेंट मिलती है। लेकिन हम चूँकि यूज्ड हो चुके हैं, हम चूँकि लाहौर में ज़्यादा होते हैं, तो ये लाहौर एक ऐसा शहर है कि मेरे वाला साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे कहते थे कि लाहौर का मतलब है लयाहौर, कि यहाँ पर आप वो पैसे भी ले आए, कुछ भी ले आए, तो लाहौर बंदे को अपने अंदर समा लेता है। तो लाहौर से जाने को दिल नहीं करता, लेकिन हम अपना इवेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, पूरे पाकिस्तान में करते हैं और मज़ा आता है। करने के बाद फिर वापस भागते हैं कि नहीं यार वो जो सेटिस्फेक्शन हमारे लाहौर में ना वो कहीं और नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का कल्चर है, हमारा मकसद भी ये है। और मैं स्पेशली ये करता हूँ कि जो ग्रास रूट लेवल से जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो फैशन इंडस्ट्री से हों, वो अगर सिंगर हैं, एक्टर हैं या फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड कोई भी ऐसा शख्स है जिसमें कोई भी टैलेंट है, जो पोटेंशियल छुपा हुआ है, हम कोशिश करते हैं उनको ला के ना सिर्फ टेलीविज़न पे दिखाते हैं, बल्कि उनको जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बुलाते हैं, फेस्टिवल बुलाते हैं, ताकि लोगों को एंटरटेन करें और उनका जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया के सामने आ सके। बहुत शुक्रिया वसीम हसन साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपने बड़ी अच्छी सजेशंस दी। बिलाशुबा इवेंट्स के ज़रिए जो है हम अपने टूरिज़्म को भी प्रमोट कर सकते हैं, टूरिस्ट को पुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस हवाले से जो है जो प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करे, और उम्मीद है, बल्कि इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि जल्द ही ये कोविड का मसला भी ख़त्म हो जाएगा, हम सब लोग जो है वो वैक्सीनेटेड भी हो जाएंगे। ये था हमारा सेगमेंट जी फैशन क्रेज़। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मज़ीद अहम सेगमेंट्स को भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सो डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड विद अस।